देखेंगे 2D शेप। ये ब्लैक पेन से शेप ड्राइंग करते हैं और इसमें कलर करेंगे। सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार। अब हम इसमें कलर करते हैं। रेड कलर, सर्कल शेप, रेड कलर, सर्कल, रेड कलर, पेंटागन, रेड कलर, पेंटागन, रेड कलर, ट्रायंगल, ग्रीन कलर, स्क्वायर, ग्रीन कलर, स्क्वायर, ग्रीन कलर, रेक्टेंगल, green color, rectangle and green color, star, green color, star, circle, square, pentagon, rectangle, triangle, star. Let's learn color. Red color, blue color,
ग्रीन कलर, येलो कलर और ब्राउन कलर। बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय किड्स।